مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي سأشرح فيه بعض الأفعال في الحاضر والماضي المركب والمستقبل. إذا تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 34. إذا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الدرس 34 الذي سأقوم فيه بتركيب جمل باستعمال أفعال، وسأقوم بتصريف هذه الأفعال إلى مجموعة من الأزمنة. إذا سأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ بالفعل choisir. Il choisit un jeu tranquille. Il choisit un jeu tranquille. يختار لعبة هادئة. Il choisit. إذن un jeu هي لعبة. un jeu لعبة tranquille هادئة. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل choisir إلى الحاضر. مثلا je choisis un jeu tranquille. أختار لعبة هادئة. إذن لا conjugaison هي عملية سهلة وليست معقدة. إذا تكلمنا عن الفعل choisir، أي تصريف الفعل choisir إلى الحاضر، نقول je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. إذا قمت بتصريف هذا الفعل إلى الحاضر، ومن ثم سأقوم بتركيب جمل باستعمال الفعل choisir. إذا je choisis, tu choisis، لا نحذف اس، تبقى اس على حالها. إذن tu choisis. il choisit، سنضع الت. إذن ت. il choisit un jeu tranquille. il choisit un jeu tranquille. il choisit un jeu tranquille. يمكن أن نقول nous choisissons، كما تشاهدون هنا nous choisissons، أي نختار. nous choisissons نختار. nous choisissons nous choisissons أي نختار. إذا نضيف 2s au ns. 2s au ns. إذا nous choisissons، vous choisissez، نضيف 2s ez. vous choisissez un jeu tranquille. nous choisissons نختار. vous choisissez تختارون. vous choisissez تختارون. ils choisissent. ils choisissent، نضيف 2s ent. 2s ent. ils choisissent un jeu tranquille. ils choisissent un jeu tranquille، أي اختاروا un jeu tranquille. إذن هنا تكلمنا عن الحاضر. إذا أردت أن أقول أختار لعبة هادئة، أقول je choisis un jeu tranquille. وأيضا إذا أردت أن تقول أنت تختار لعبة هادئة، ستقول tu choisis un jeu tranquille. وإذا أردنا أن نقول هو يختار لعبة هادئة، نقول il choisit un jeu tranquille. الآن سأمر إلى الباسي كومبوزي بعجالة. نترك choisi على حالها
il a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, ils ont choisi. إذن سأعطيكم أمثلة. إذن choisi ستبقى على حالها وسنقول j'ai choisi un jeu tranquille. J'ai choisi un jeu tranquille. إذن choisi تبقى على حالها ونغير فقط j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. إذن سأقول j'ai, tu as choisi, il a choisi, il a choisi, il a choisi, nous avons choisi, nous avons choisi, nous avons choisi. أي اخترنا في الماضي. إذن اخترت، اخترت، اختار، اخترنا. Nous avons choisi. Nous avons choisi. Vous avez choisi. أي اخترتم. Vous avez choisi un jeu tranquille. Ils ont choisi. إذن ils ont choisi. اختاروا. Ils ont choisi. اختاروا هم. إذن سأمر إلى amuser. amuser أي استمتع أو تسلى. إذن tu t'amuses pendant que ton ami travaille. أنت تستمتع في حين يعمل صديقك. إذن tu t'amuses pendant que ton ami travaille. أنت تستمتع في حين يعمل صديقك. الفعل هنا amuser. amuser هو الفعل. سنضع إذن الفعل amuser. سنحاول أن نقوم بتصريف الفعل amuser إلى مجموعة من الأشكال أو إلى مجموعة من الأزمنة. إذن أولا سنقوم بتصريفه إلى الحاضر. إذن قلنا في الجملة tu t'amuses أي تتسلى. je m'amuse أتسلى. il s'amuse يتسلى. nous nous amusons أي نتسلى. vous vous amusez تتسلون. il s'amuse يتسلى. إذن هنا la conjugaison de s'amuser. إذن هنا la conjugaison de s'amuser. تصريف الفعل s'amuser إلى الحاضر. إذن إذا أردت أن أقول أنا أستمتع في حين يعمل صديقي مثلا سأقول سأغير T بM. je m'amuse وسأحذف S. je m'amuse pendant que mon ami travaille أو ton ami travaille. كلا الجملتين صحيحتين. مثلا mon ami travaille. إذن pendant تعني أثناء أو في حين. mon ami تعني صديقي. travaille يعمل. je m'amuse pendant que mon ami travaille. أو tu إذا قلنا tu t'amuses سنضيف S هنا. إذن أضفنا S والت وtu. إذن tu t'amuses je m'amuse
tu t'amuses. وسنقول مثلا il. إذن مكان الت سنضع ça s'amuse وسنحذف s. إذن il s'amuse يستمتع أو يتسلى. Il s'amuse pendant que mon ami travaille. Il s'amuse pendant que mon ami travaille. أو يمكن أن نقول إذا أردنا أن نقول في حين يعمل صديقي فسنقول pendant que mon ami travaille. وإذا أردنا أن نقول في حين أنه يعمل صديقه سنقول son ami. صديقه son ami. صديقي mon ami. صديقك ton ami. Il s'amuse pendant que son ami travaille. إذا نحاول تطبيق فقط ما تقوله القاعدة. القاعدة تقول M في je والت في tu وS في il. إذا الآن سأمر إلى nous وvous وil. يمكن أن أقول nous ونضيف nous أخرى nous amusons. إذا nous nous amusons نتسلى. Nous nous amusons pendant que son ami travaille. Nous nous amusons pendant que son ami travaille. أي نتسلى في حين أو بينما يعمل صديقه. أو نقول notre ami صديقنا. إذن notre ami صديقنا. Nous nous amusons pendant que notre ami travaille. Ou vous vous amusez. Vous vous amusez. Ça nous dit faut EZ. Pendant que votre ami, c'est-à-dire comme votre ami travaille. Vous vous amusez. Et تتسلون pendant أثناء أو حين votre ami travaille. Pendant que أثناء أو حين. Il, إذا قلنا il avec S نقول s'amuse. S'amuse ENT. إذن il s'amuse pendant que leur ami travaille. في حين أن صديقهم يعمل. إذن il s'amuse pendant que leur ami travaille. إذن طبقنا القاعدة وهي تقول nous nous amusons, vous vous amusez, il s'amuse. Nous nous amusons نتسلى نحن. Vous vous amusez تتسلون أنتم. il s'amuse يتسلون هم. إذا الآن سأمر إلى الباسي كومبوزي du verbe s'amuse. الفعل هو s'amuse. إذا je me suis amusé. إذا سنبدأ ب je me suis. Je me suis. Je me suis amusé pendant que leur ami ou pendant que mon ami travaille. Je me suis amusé. تسليت. Je me suis amusé. تسليت. إذن ME هنا أضفنا E. إذن je me suis amusé. تسليت. يمكن أيضا أن أقول tu تسليت. سأقول tu t'es amusé. Tu t'es amusé. أي تسليت. Tu t'es amusé. تسليت. تسليت في الماضي. Tu t'es amusé. Tu t'es amusé pendant que ton ami travaille. Tu t'es amusé pendant que ton ami travaille. Il s'est amusé. Il s'est amusé.
il s'est amusé أي تسلى. لاحظوا أن amusé لا تتغير في المفرد رغم تغير المخاطب. إذن طبقنا القاعدة je me suis amusé تسليت في الماضي tu t'es amusé أو il s'est amusé تسلى. إذن nous nous sommes amusés أو vous vous êtes amusés أو ils se sont amusés. أيضا هي تصريفات ل s'amuse au passé composé. إذا nous sommes amusés نضيف لها s لأنها في الجمع. nous sommes amusés. دائما عندما تجدون nous أو vous فتلاحظون أنها معقدة شيئا ما، وهي في الحقيقة هي تصريف للفعل s'amuser في الماضي المركب. إذا nous nous sommes amusés nous nous sommes amusés أي تسلينا. nous nous sommes amusés تسلينا. vous êtes amusés. vous êtes amusés أي تسليتم. vous êtes amusés أي تسليتم. ils se sont amusés pendant que leur ami travaille. ils se sont amusés pendant que leur ami travaille أي تسلوا هم تسلوا pendant que leur ami travaille. إذا مشاهدينا الكرام حاولنا تطبيق القاعدة. عندما نتكلم عن s'amuse نقول je m'amuse tu t'amuses il s'amuse nous nous amusons vous vous amusez il s'amuse. إذا le présent du verbe s'amuse. Le passé composé du verbe s'amuse هي je me suis amusé تسليت. tu t'es amusé elle s'est amusée nous nous sommes amusés vous vous êtes amusés ils se sont amusés. وهناك تصريفات أخرى للفعل وسأذكرها في الدروس القادمة إن شاء الله. مثلا l'imparfait plus que parfait, le passé composé, le passé antérieur. مثلا le futur simple نقول je m'amuserai tu t'amuseras je m'amuserai tu t'amuseras il s'amusera nous nous amuserons vous vous amuserez ils s'amuseront. إذا المشاهدين الكرام حاولوا أن تتابعوا معي الدروس لكي تستفيدوا أكثر. وحاولوا أن أقدم لكم الدروس بشكل بسيط جدا وأبذل مجهود كبير لأبسط لكم الدروس. أنتم فقط اضغطوا على جيم لتساعدوا القناة على الانتشار. اضغط على جيم وحاول أن تعلق على الفيديو بما يناسب الفيديو. إن أعجبك الفيديو فاكتب هذا الفيديو رائع يا سيد كريم، وإن لم يعجبك الفيديو فقل هذا الفيديو رديء يا سيد كريم. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.